सर्वेभ्य नमो नमः। माय संस्कृत ओडिया एजुकेशन चैनल को तुमମାନଙ୍କୁ स्वागत। पिलामाने पूर्वरु मध्य मो कहिथिले तुमମାନଙ୍କୁ तुम पई गुटिया ओडिया रे महामाराथन क्लास टे नै आसीबी आउ मो कहिथिबा कथा अनुଯାयी आज मध्य एई भिडियो रे आमे महामाराथन क्लास टी को मु नै आसीची जेउथिरे तुमे 250 टी क्वेश्चन देखिबा को पाइबो ओ तार उत्तर को मध्य पाइबो। पिलामाने आ अल्प केते घंटा परे आमे परीक्षा हॉल रे बसिथिबा किंतु मु तुमको ये कही रखे जे आमे यही वीडियो माध्यम जब 250 क्वेश्चन देखी हुए तो काली जो आम परीक्षा देवाई बसी से परीक्षा रे आमको बहुत उपादेयता आसब यही भिडटी तेणु से यही भिडटी को जमा स्किप करवा ना आम 250 क्वेश्चन को समुदाय समस्त प्रश्नर उत्तर को आम देखा आउ निजे करने चेष्टा करवा। जदि आम यह भल भाव देखा ताहले मोर आशा और विश्वास तुम्हें मैंने काली भल परीक्षा कर मु भावुची। तेणु पिलामाने आस आम प्रथम क्वेश्चन को देखा कहले कौन ना निम्नोक्त केउटी कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित एक लालिका अटे ना किशोर चंद्रायन चंपू, चहट चंद्रायन चंपू, चटक चंद्रहास चंपू, चंपू सरित। पिलामाने चटक चंद्रहास चंपू से भाया शिखर समीरा कहले आमे निम्नोक्त क्या बुझी थाउ जल कणायुक्त पवन, शीतल पवन, वर्षाबारीयुक्त पवन, बरफ संसर्गित पवन। 2 नंबर जल कणायुक्त पवन। 3 नंबर कहला क्यों रूप धारणा करी पृथ्वी प्रलय निमंते शिव सिंहनाद करती ताहाकू कौन कह जाए रुद्र, भैरव, प्रचंड, उग्र। ना 3 नंबर पिला माने बी भैरव। से भली 4 नंबर को आसीबा ए रढ़ी सहिले तूरे होइबु अज्रांबर। एठारे जो अज्रांबर शब्द क्यों अर्थ रे व्यवहार होइछि ना अजर अंबर अल्पायु दीर्घायु देवता। ना 4 नंबर कौन कही ना अजर अंबर अजर अमर। वैदेहिश विलास काव्यटी केते छांद विशिष्ट ना वैदेहिश विलास काव्यटी से कहला 40, 52, 36 कहला 36, 50 ना 52टी छांदरे रचित। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल कवितार विभूतिभूषण बोली क्या कह जाइछि ना भस्मासुर, महादेव, विभीषण, रामचंद्र। क्या पिला माने ना 6 नंबर डी रामचंद्र को कह जाइछि। से भली 7 नंबर कहला निम्नोक्त पंक्ति गुड़िक मध्यरु केउटी किशोर चंद्रायन चंपूर अंश विशेष अटे ना केउटी मात्र जस देह तुम्भे आयुष्मान गलानी तो गला कथा रे संगात कि लुड़ीबा आसे सहिता न जाने तरणी रे जाली देलानी मसाल। पिला माने 4टे ऑप्शन केउटा हबो ना 7 नंबर बी गलानी तो गला कथा रे संगात। 8 नंबर को देख आस ना 8 नंबर से कहउचंती निम्नलिखित काव्य मानक मध्यरु केउठी राधानाथ रायंकर अनुदित काव्य चंद्रभागा, उषा, तुलसी स्तबक, नंद केसरी। ना पिला माने 8 नंबर हला कोन सी तुलसी स्तबक। कलकंठ कंठे कहिला एही ठारे कलकंठ काहाकू कह जाइछि ना कलकंठ कंठे कहिला एही ठारे कलकंठ काहाकू कह जाइछि ना 9 नंबर से कहउछि कुंभाटुआ, कोइली, मयूर, कजलपाती। ना 9 नंबर बी कोइली। 9 नंबर बी कोइली। 10 नंबर मंगले ओइला ओसा कवितारे लोके काहाकू भाग्यवती कहिबे बोली कह जाइछि अनुकंपा, तमसा, उषा, सीता। काहाकू ना तमसा को भाग्यवती बोली कह जाइछि बोली कहिसंती जे लोक माने भाग्यवती काहाकू कहिबे ना तमसा को। से भली केउ चिंताधारा रे कविता रचना पाई नवजुग साहित्य संसद आंदोलन जारी रखिथिले गांधीवादी, साम्यवादी, आध्यात्मवादी ना मानववादी। 11 नंबर बी पिला माने साम्यवादी। निराशा मध्य आशार संचार निमंते अनंत पट्टनायकर निम्नोक्त क्यों उक्ति प्रयोज्य लुप्त हेउरे जाति उपजाति मरु पथे पथे निर्झर सृजी सीरे कले मरण दुआरे चरण अरपी डी रे भाजी पड़ू आजी अनर्गल राजी। तेने 12 नंबर कौन हम पिला माने ना बी मरु पथे पथे निर्झर सृजी। 13 नंबर ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक संचयन रचयिता किए ना राधानाथ राय, विद्युत प्रभा देवी, गंगाधर मेहर, अनंत पट्टनायक। ना 13 नंबर पिला माने बी विद्युत प्रभा देवी। सेमिति 14 नंबर कहला कौन देख ना विद्युत प्रभा देवी सर्वंसहा माटी कवितार थिबा पद्यांश चिर दुखर तो पाहांती अंधार राति भारत मातार निम्नोक्त क्यों अवस्था संपर्क रे सूचना प्रदान करा जाइछि दारिद्र्य, अशिक्षा, पराधीनता, कुसंस्कार। 14 नंबर पिला माने कौन ना पराधीनता।
ठीक से भली आस आम कौन करें 15 नंबर को जी उमाचरण दास लक्ष्मीकांत महापात्र कौन थे शिक्षक सहपाठी तत्वावधारक ना बंधु ना 15 नंबर कौन पिला माने ना तत्वावधारक 15 नंबर सी तत्वावधारक 16 नंबर कांतकवि लक्ष्मीकांत प्रबंध रे निम्नोक्त क्यों वाद्य यंत्र नाम प्रदान करा जाई नाही केंदरा गोपीयंत्र बीणा रामताली 16 नंबर क्योंटा नहीं ना बीणाटा कथा कह जाए ना सेमती 17 नंबर कहला निम्नोक्त क्यों प्रबंधटी वसुधैव कुटुंबकम भावना परिपृष्ट सत्यता और विज्ञान नरेन्द्र विवेकानंद जन्मभूमि मातृभाषा और लोकशिक्षा ना 17 नंबर पिला माने डी जन्मभूमि से भली 18 नंबर कौन कहते ना निम्नोक्त क्योंटी आयुसूर्य शब्दर भाव को प्रकट करे समानता गतिशीलता व्यापकता चंचलता ना गतिशीलता क्या अवलंबन करी आधुनिक जुगरे मनीष उन्नत होगा संभव बोली वंशीधर सामंतराय कहते चिकित्सा प्रणाली अर्थशास्त्र विज्ञान परंपरा ना 19 नंबर पिला माने सी विज्ञान से भली 20 नंबर को जीवा ना 20 नंबर कहला निम्नोक्त क्योंटी वैषयिक उन्नतिर अंतर्भुक्त नुहे गमनागमन जोग दूरसंचार आधुनिक चिकित्सा ना ये पिला माने कौन ना जग आधुनिक कहला कौन निम्नोक्त क्योंटी वैषयिक उन्नतिर अंतर्भुक्त नुहे ना जग कहला कौन इज्राइल आधुनिक भाषार नाम कौन थिला इंग्राजी हिंदी हिब्रू आरबी हिब्रू से भली 22 नंबर किए मातृभाषा को मातृस्तन्य परी मूल्यवान बोली कहते मधुसूदन राव गांधीजी गंगाधर मेहर उपेंद्र भंज ना 22 नंबर पिला माने बी गांधीजी से भली 23 रे कौन देख ना से 23 रे कहते जे श्रीरामकृष्णकर केते जन सन्यासी शिष्य थिले 18 जन 21 जन 16 जन 27 जन ना तांकर थिले केते जन ना 21 जन पुण्यभूमि कन्याकुमारी भारतर क्यों सीमांतर अवस्थित पूर्व उत्तर पूर्व दक्षिण उत्तर ना दक्षिण रे अवस्थित से भली कविवर राधानाथ रायंकर रचित व्यंग काव्यर नाम कौन थिला ना कविवर राधानाथ रायंकर रचित व्यंग काव्यर नाम थिला कौन पिला माने ना ए रे दरबार बी रे चिलिका सी रे चंद्रभागा डी रे उषा कौन थिला ना ए दरबार पल्ली कवि नंदकिशोर बलंक कविता मानकर क्यों उपादान परिलक्षित हुए नहीं पल्ली प्रकृति पल्ली जीवन पल्ली संस्कृति पल्ली विमुखता ना पिला माने 26 नंबर कौन अच्छी ना डी पल्ली विमुखता काठुरिया को 2 खंड 2 टंकिया नोट दे लेखक ताकू केते फेरस्त करने को कहले 1 टंका 4 आना पैसा 8 आना पैसा ना 5 आना 27 नंबर पिला माने बी 4 आना पैसा से भली 28 नंबर काठुरियार गोदाम रे थिबा कुढ़ारी ओजन केते थिला 2 किलो अधे 3 किलो अधे ना 28 नंबर बी 2 किलो अधे से भली क्यों पुस्तक निमंते नंदिनी शतपथी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले गांधी कथामृत इंदुमती पूजा फूल लछमा ना 29 नंबर पिला माने ए गांधी कथामृत से भली 30 नंबर कलिंग युद्ध क्यों नदी रक्तर सुଅ छुटीथिला महानदी काठजोड़ी दयानदी भार्गवी 30 नंबर सी दयानदी 31 नंबर देख ना नटवर बाबू धूम खरा बेलटारे गाँ को आसबार कारण कौन बापा देह खराब बोर देह खराब भाईर देह खराब भौणीर देह खराब ना पिला माने 31 नंबर कौन हम बोर देह खराब थिबारु से गाँ को आसीथिले किए नटवर बाबू से भली आसला कौन ना बरगछ किपरि तार सबु संतान को आनंद आलिंगन करी रखिछि ना सहस्र बाहु मेलेई नूतन पत्र सृष्टि करी गछर चेर विस्तार करी छाई प्रदान करी ना 32 नंबर ए सहस्र बाहु मेलेई देई 33 नंबर पूरबी मृत्यु किपरि होइथिला कटकर कार एक्सीडेंट रे मुंबई रे कार एक्सीडेंट रे राजघाट रे कार एक्सीडेंट रे मद्रास रे कार एक्सीडेंट रे 33 नंबर से कहथिला डी मद्रास रे कार एक्सीडेंट रे पूरबी मृत्यु होई गला से भली 34 नंबर कौन कहूँ ना कैप्टेन महापात्र जलखिया बराद शुणी सुब्रत बाबू मन में क्यों भाव सृष्टि होता आनंद क्रोध असहाय भय ना 34 नंबर से कहूँ कौन ना असहाय मनोभाव सृष्टि होता नरसिंहदेव कहा अनुरोध रे सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा करथिले शिवेई सामंतराय छाया महादेवी धरमार विशु महारणार ना 35 नंबर बी छाया महादेवी बालकटी उड़ुअछि एही वाक्य शुद्ध
ବାକ୍ୟର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଭାବ ରହିଛି ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଆସତି ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ବାକ୍ୟାଂଶ ନା ଏଠି ବାଳକ ଉଡ଼ିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଉଡ଼ିବା ସହିତ ଗୋଟେ ବାଳକର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଏଠି ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ପଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିছে ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା କାହାର ଅଭାବ ରହିଛି ନା ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ସି। ସେଇଭଳି ତନୁଜା ନାଚୁ ଏହାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତର କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ତନୁଜା ନାଚିବ ତନୁଜାର ନାଚ ଚାଲିଛି ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ ନା 37 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଡି ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ। ସେଇଭଳି କହିଲା କ'ଣ ନା ରାବଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟନର ମୁଦ୍ରଣ କାହିଁକି ହୋଇଛି ନା ପ ପରେ ବ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଥିବାରୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଉ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଥିବାରୁ ର ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନା 38 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଉ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟନକାର ଥିବାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ରାବଣ। ସେଇଭଳି କ'ଣ କହିଲା ନା 39 ନମ୍ବର କହୁଛି ଅଗ୍ନି ସାତ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ସାତ ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଯୋଗୁଁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ନା ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେତୁ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 39 ନମ୍ବର ଡି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ସାତଟାରେ ଦନ୍ତ୍ୟସ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କରିନାହୁଁ। ସେଇଭଳିଆ ସୃଜନ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି କୃଦନ୍ତଗତ ବନାନଗତ ସମାସଗତ ତଥିତଗତ ନା କୃଦନ୍ତଗତ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ନା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ସୃଜନର। ଅହର୍ନିଶ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଟେ ସନ୍ଧିଗତ ସମାସଗତ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣଗତ ନା କୃଦନ୍ତଗତ ଅହର୍ନିଶ ନା ସମାସଗତ ଅହର୍ନିଶି ଦେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କଲା ନା ବିସର୍ଜନ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ ନା ବିସର୍ଜନର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 42 ନମ୍ବର 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ଡି ଅପସନ୍କୁ ଦେଖ ବର ଦୀର୍ଘ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ବର୍ଗୀୟ ଜର ରେପ୍ ଦନ୍ତ୍ୟନ ବିସର୍ଜନ। ସେଇଭଳିଆ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 43 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ ସେହି ବିଶ୍ରାମ ବା ଶ୍ୱାସଘାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଛାନ୍ଦ ପାଦ ଯତି ବା ଯତିପାଦ ନା ପାଦ ମାନେ ପଦ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଯତି ବା ଯତିପାଦ 43 ନମ୍ବର ସି। 44 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରତିଟି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ପାଦର ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଯତିପାଦ ହୋଇଥିବ ସେ ଛନ୍ଦର ନାମ କ'ଣ ନଟବାଣୀ ବିଭାଷକାଦାର ଦାଣ୍ଡିବୃତ ଛନ୍ଦ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦ ନା ପିଲାମାନେ 44 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାଷକାଦାରୀ କାହିଁକି ବିଭାଷକାଦାର କାହିଁକି ନା ନଟବାଣୀ ଆଉ ବିଭାଷକାଦାର ଛନ୍ଦର 12ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ସେଇଭଳି କହିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା ତର୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଉପମା ଯମକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା 45 ନମ୍ବର ବି। ସେମିତି 46 ନମ୍ବର କହିଲା ଦେଖ ନା ଉପମାନ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ବା କଥିତ ହେଲେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଆରୋପ ହେଲେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ନା 46 ନମ୍ବର କହୁଛି ଡି ଏଇଟା ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ହୁଙ୍କା ପିଠା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ହୁଙ୍କା ପିଠା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବୃଥା ଧମକ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ମୁରବୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା 47 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ସି କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଠା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ ନା ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ରୂଢ଼ିର ନାମ ହେଲା କ'ଣ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା କାଠ ହୋଇଯିବା ଖାଇଲା ଖାଲରେ ପକାଇବା ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ନା 48 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏ କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ସେଇଭଳି 49 ନମ୍ବର 50 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନା ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଛୋଟ ବୋଲି ହେୟ ମନେ କରିବା ନା ମନେ ନ କରିବା ଗୁଣୀ ଗୁଣର ଆଦର କରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା ନା 49 ନମ୍ବର ଡି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କରତା। ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ମିଳାମିଶାରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ ନା 50 ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ ନା ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ଫମ୍ପା ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଅଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ନା ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆସ ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ପିଲେ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା ପୁଣି ଆଉ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏମିତି କରି ଆମେ 5 ଥର 50 କରି ଆମେ 250ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ 1 ନମ୍ବର ପୁଣି କହିଲା ଅର୍ଥ 1 ନମ୍ବର କହିଲେ 51 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମସିହାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତଟି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଅଛି କେତେ ମସିହାରେ ନା 2018 1937 2020 1953 1 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ ସି 2020। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଏଠାରେ ସୁରବର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଋଷିଙ୍କୁ ନା 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀରଙ୍କୁ ସୁରବର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସେଇଭଳି
आसला कौन ना आम 3 नंबर को देखा अर्थ 53 नंबर को देखा से कौन ध्यान चिंतिला जे से पांडव सुंदर एठारे पांडव सुंदर किए युधिष्ठिर भीम अर्जुन सहदेव भीम 4 नंबर कहूँ कौन ना स्कंद पुराण सूचना अनुसार स्कंद पुराण सूचना अनुसार निम्नोक्त केउं द्वीपटी नवद्वीप अंतर्भुक्त नुहे सौम्यद्वीप अरुणद्वीप नागद्वीप इंद्रद्वीप ना सी भी बी अरुणद्वीपटी नवद्वीप मध्य अंतर्भुक्त नहीं 5 नंबर कौन कहूँ ना लक्षण दृष्टि चिलिका केउं प्रकार काव्य ना पौराणिक काव्य महाकाव्य खंडकाव्य संपूर्ण काव्य ना लक्षण दृष्टि चिलिकाटी खंडकाव्य अटे लक्षण दृष्टि चिलिकाटी खंडकाव्य अटे से भली 6 नंबर को जीवा ए लीला रचंती देवी बागेश्वरी यही पदर उल्लेख थिबा बागेश्वरी किए थिले सरस्वती नहीं से भली कौन अच्छे देख निम्नलिखित वाक्य गुड़िक मध्यरु केउं वाक्यटी गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा रचित हुई अछि लावण्यवती उषा पद्मिनी चंद्रभागा ना तांकर लेखा होची पद्मिनी कहले वीर रामଙ୍କ मूर्ति सीताଙ୍କ हृदय किपरि प्रतिबिंबित होइथिला शिशुर बिंदुरे सूर्यଙ୍କ प्रतिबिंब परि तमसा नदी रे सूर्यଙ୍କର प्रतिबिंब परि तमसा तरंग रे चंद्रଙ୍କର प्रतिबिंब परि ना झरणा जल रे सूर्यଙ୍କର प्रतिबिंब परि तने वीर रामଙ୍କର मूर्ति सीताଙ୍କ हृदय किपरि प्रतिबिंबित होइथिला ना शिशुर बिंदुरे सूर्यर प्रतिबिंब परि ए 8 नंबर ए से भली 9 नंबर कौन कहते देख निम्नोक्त काव्य मान मध्यरु केउं काव्यटी उपेन्द्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित नुहे प्रेम सुधानिधि रस कल्लोल रसिका हारावली वैदेहिक विलास ताले पिला माने केउंटा नुह 9 नंबर बी रसकुलाल से भली सुखसारण काहाकू देवरीपु बोली संबोधन करिसेंती ना सुखसारण काहाकू पिला माने भीष्मण को रामचंद्र को अंगद को रावण को बर्तमान 11 नंबर क्वेश्चन कर कांची कावेरी नाटक लक्ष्मीकांत भद्रा भिकारुणी भूमिका अभिनय करने सहित आउ केउं रूप में निजर कला प्रदर्शन करी अनेक प्रशंसा पाइथिले एक है कौन ना नाट्यकार निर्देशक नर्तकी गीतिकार सी नर्तकी जो संवर्धना सभारे लक्ष्मीकांत को कांतकवि रूपे घोषणा करा जायथिला ताहार मुख्य उद्योक्ता किए थिले हेमचंद्र सरकार चिंतामणि महांती विश्वनाथ कर लक्ष्मीनारायण साहू ना 12 पिला माने डी लक्ष्मीनारायण साहू ठीक से भली निम्नोक्त केउंटी कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित भिन्न भाषार एक पुस्तक अटे भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष म समय ओडिशा इतिहास और किंवदंती प्रबंध मानस 13 नंबर ए भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष सत्य सहित तथ्यर समन्वय अकाट्य जुक्ति और मंत्र गभीर भाषा काहार प्रबंध गुड़ी को अनुपमा मर्यादा प्रदान करिथाए वंशीधर समंतराय गोलक बिहारी धल शरत कुमार महांती कृष्णचंद्र पाणिग्राही 14 नंबर डी कृष्णचंद्र पाणिग्राही से भली 15 नंबर देख पिला माने वैषयिक उन्नति निमंते प्राचीन ग्रीसीय और रोमीय सभ्यतार आदर्श और भारतीय सभ्यतार आदर्श यथाक्रमे कौन थिला त्याग और भोग शिक्षा और ब्रह्मचर्य भोग और त्याग ब्रह्मचर्य और शिक्षा 15 नंबर कौन हम ना सी भोग और त्याग 16 नंबर हिंदू मानक मतरे कहा जो भारतीय सभ्यता क्षुर्ण है बोली सभ्यता और विज्ञान प्रबंध रे कुहा जाइछि बाह्य हस्तक्षेप अधर्म कार्य शासक मानक विमुखता अंतर्द्वंद ना 16 नंबर ए बाह्य हस्तक्षेप 17 नंबर कहा माध्यम लक्ष लक्ष जीवन में आलोकधारा खेल कवि अनंत पट्टनायक नवीन जुगर तरुण मानक आह्वान देइछन्ति प्रचंड क्षमता अजस्र संपत्ति बक्ष सुनित विपुल विद्या कौन हम ना 17 नंबर रे सी बक्ष सुनित 18 नंबर लुप्त हेउरे जातिर उपजाति खंडित शतदेश एठारे जाति उपजाति क्यों भाव प्रकाश करुअछि जातना विभेद नैराश्य कलह 18 नंबर बी विभेद काहार दिव्य चेतना जाग्रत कराइबा पई विद्युत प्रभा देवी सर्वंसहा माटी कवितारे आह्वान जणाइछन्ति देवता असुर मनीष पशु 19 नंबर सी मनीष
କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ମା ପରି ଆଉ କିଏ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳିକୁ ସହ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆକାଶ ପବନ ଅରଣ୍ୟ ମାଟି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଆମର ମାଟି ମା। ସେହିଭଳି 21 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଷା ହେବ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ନା 21 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ସି ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ବାଚନ, ମତଦାନ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ବି 22 ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷା। ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୁଗାନନ୍ଦ। ନା 23 ନମ୍ବରରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ରାଜପୁତନାର ବିବେକାନନ୍ଦ କାହାର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜୟପୁର ମହାରାଜଙ୍କର, ଆଜମୀର ମହାରାଜଙ୍କର, ମହୀଶୂର ମହାରାଜଙ୍କର, ଖେତରୀ ମହାରାଜଙ୍କର। ନା 24 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା 24 ନମ୍ବର ଡି ଖେତରୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କେଉଁ ସମ୍ମାନରେ ବିଭୂଷିତ କରିଥିଲା? କବି ସମ୍ରାଟ, ଉତ୍କଳମଣି, ଭକ୍ତ କବି, ସରସ୍ୱତୀ। ନା 25 ନମ୍ବର ଡି ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା କାହାର ଅବଦାନ ଥିଲା? ନା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ, ମନୋଜ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ନା 26 ନମ୍ବର ହେବ ସି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଝଙ୍କାର ପତ୍ରିକା। ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ କେଉଁଭଳି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ହୁତୁହୁତ, ଫୁରୁଫୁରୁ, ଫରଫର, ସରସର। ନା କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବି ଗାଳ୍ପିକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଫୁରୁଫୁରୁ ଭଳି ଜଳୁଥିବା କାଠକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର କାଠ ଚିରାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ? 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, 3 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା, 4 ଟଙ୍କା। ନା 28 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ସି 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ଅର୍ଥ କାଠ ଚିରାଳିଟି 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ମଜୁରୀରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। 29 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ଅଙ୍ଗଦ କାହା ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାର କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ମହାରାଣୀ କୁରୁବକୀ, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ପ୍ରଜା, ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। 29 ନମ୍ବର ଡି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗଦ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦରବାରରେ କକ୍ଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀର ମାଂସ ରନ୍ଧା କଥା ଅଙ୍ଗଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ମୟୂର, ଏରା, କପୋତ, କୁକୁଟ। ନା ମୟୂର। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ମୟୂର ମାଂସର ରନ୍ଧା କଥା ଅଙ୍ଗଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର ଏ। ସେହିଭଳି 31 ନମ୍ବର ଦେଖ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛବିଟି କାହାର ଥିଲା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର। ନା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର। ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ବିରାଟ ବରଗଛକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛବିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର। ନଟବର ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଅଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଛୋଟ ସାପର ବଡ଼ ବିଷ। ନା ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିକୁ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ? ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ, କାଠ ଘୋଡ଼ା, ରକ୍ତ ମାଟି। ନା କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା 33 ନମ୍ବରରେ ଡି ଅର୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବନହଂସୀ, ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ଆଉ କାଠଘୋଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତମାଟିଟି ନାହିଁ। ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନୀଳକଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ? 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା। ନା 34 ନମ୍ବର ସି 10 ଟଙ୍କାରେ ଅର୍ଥ ପୁରବୀ ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ନୀଳକଲମଟିକୁ ପ୍ରୀତି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି। ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ବାକ୍ୟାଂଶ, ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ନା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 37 ନମ୍ବର ଆସିବା ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଥିବା ବିନା ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ପଦ? ନା ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ, ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ, ସମ୍ବନ୍ଧସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ନା 37 ନମ୍ବର ବି ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ।
37 नंबर बी पदान्वयी अव्यय। से भली 38 नंबर जहा करिबा उचित ताहा कर एही वाक्यटी को निम्नोक्त कहा द्वारा संक्षेपण करा जाई पारे बा पारिबो संधि समास कृदंत तद्धित ना एथिरे हबो कोन ना 38 नंबर आमे कृदंत द्वारा आमे याको कोन करि परिबा ना संक्षेपण करि परिबा। निम्नोक्त केउं शब्दर नत्व विधिर नियम उल्लंघन होईछि ऋण दर्पण भाषण मसाणी। 39 नंबर डी मसाणी रे पिला माने कोन हेछि ना नत्व विधिर नियम को उल्लंघन करा जाई अछि। से भली स्कूल यह केउं प्रकार शब्द अटे देशज शब्द वैदेशिक शब्द तद्भव शब्द तत्सम शब्द। 40 नंबर बी वैदेशिक शब्द हेउछि कोन ना स्कूल रा गोटिए स्कूल हेउछि गोटिए वैदेशिक शब्द। सेमति वैशी यह केउं प्रकार अशुद्धि ना वैशीटी हेउछि बना वचनगत ना विशेष्य विशेषणगत लिंगगत ना नत्व विधिगत। 41 नंबर देला सी लिंगगत वैशीटी लिंगगत अशुद्धि अटे। अनुसया शब्दटी शुद्ध रूप कौन हम ना अनुसयार स्पेलिंग टी कौन हम पिला माने ना 42 नंबर देख डी ओ दंत्यन दंत्यस्वर दीर्घ अंत्यस्तर आकार अनुसया अनसुया। से भली 43 नंबर कौन कहला ना आखि रखिबा रूढ़ीर अर्थ कौन ना लक्ष्य रखिबा लोभ रखिबा अनुमान करिबा लुलुप दृष्टि पकाइबा। 43 नंबर हम ए लक्ष्य रखिबा हैला आखि रखिबा। समूह कार्य डेस्क दबा ठीक नुहे शून्य स्थान रे केउं रूढ़ीटी प्रयोग करा जीवो कुंभीर कांदना कर छड़ा कुहामुंडा कपिला छुंची मारी परीक्षा ना 44 नंबर बी समूह कार्य रे कर छड़ा देबा ठीक नुहे। 45 नंबर कहला उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा एही लोकवाणीटी केउं अर्थ प्रकाश करुअछि अति बुद्धिया असंभव कथा कल्पना करिबा अनधिकार चर्चा निकमाउ अलसुआर वृथास्फलन। तेणु एठी कौन हम ना 45 नंबर हम ए अति बुद्धिया उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा अति बुद्धिया। से भली लोक मुखरे कथा बहु दूर प्रसरी जाए एही अर्थ प्रकाश करुथुबा लोकवाणीटी कौन ना तिनि तुंडरे छेली कुकुर तुंड बाहिद सहस्रकुश देशके फाँक नईके बाँक सभारे हांडी भांगिबा। 46 नंबर हम कौन ना तुंड बाहिद सहस्रकोश। जो छंदरे दुई पादरे गुटिए पद हुए प्रति पादरे 16टी अक्षर थाए नवम एकादश और षोडश अक्षर उपर जति पाद हुए से छंदर नाम कौन ना से छंदर नाम है कहले चक्षी ना बंगलाश्री ना शंकराभरण ना रामकेरी ना 47 नंबर पिला माने डी रामकेरी कहीं आम जाचु रामकेरी रे पिला माने कौन ना 16टी लेखाए अक्षर रही। से 48 नंबर केउं छंदरे प्रतिपादर अक्षर संख्या अनिर्दिष्ट थाए बोले प्रथम आम पढ़ा जाइथिबो प्रथम जो छंद आम तो पढ़िले प्रथम छंदटी थिला कौन थिला देख पिला माने मन पकाओ नटबाणी विभाषकेदार ना दांडीवृत छंद ना भागवत बाणी बा गुजरी ना बंगलाश्री ना 48 न हबो बी दांडीवृत बा छंद। से भली भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति केउं अलंकार हुए अनुप्रास श्लेष जमक रूपक। भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्द जदि बारंबार आवृत्ति हेउथिबो ताने कौन हम ना जमक सी। से भली 50 नंबर देख जो वाक्यर उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होइथांती ओ सेमानंक मध्यरे थिबा सादृश्य साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होइथाए सेठारे की अलंकार हुए उपमा उत्प्रेक्षा रूपक श्लेष ना उपमा अलंकार होइथाए। केउं अलंकार पिला माने उपमा अलंकार। ताहले पिला माने वर्तमान आमे 100टी क्वेश्चन आमे आलोचना कले 50 + 50 आगु को देख पुणी 1 रु आसीबो अर्थ केते ना 101 ए जो पुणी जो आसिला कौन तुमरो ना तुमे जो 1 रु आमे देखुचे अर्थ एटी कौन लिखिबार अछि ना 101 क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन एटा ओडिशा जनमानस रे बेस परिचित सबुथिरु वंचित करी कविताटीर रचयिता किए ओडिशार जनमानस रे बेस परिचित सबुथिरु वंचित करी एही कविताटीर एही जो कविताटीर रचयिता किए ना गंगाधर मेहेर से कहते गंगाधर मेहेर विद्युत प्रभा देवी लक्ष्मीकांत महापात्र अनंत पट्टनायक ना लक्ष्मीकांत महापात्र। वंदे उत्कल जननी कवितारे किए तरंग परी शोभाधारण करिथिबा कथा कुहा जाइछि नील समुद्र शुभ्र नदी नील पर्वत वन भूमि ना नील पर्वत उत्कल वंदे उत्कल जननी कवितारे नील पर्वत तरंग भली शोभाधारण करिथिबा कथा कुहा जाइछि। व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करिबा पई महामानी दुर्योधन को किए उपदेश देथिले धृतराष्ट्र भीष्म शिव दुर्वासा ना दुर्वासा
ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଢ଼ି କବିତାଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର କେଉଁ ପର୍ବର ଅଂଶ ବିଶେଷ? ବନ ପର୍ବ, ଗଦା ପର୍ବ, ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ, ବିରାଟ ପର୍ବ। 4 ନମ୍ବର ବି ଗଦା ପର୍ବ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଢ଼ି କବିତାଟି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ବିହାୟସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ଏଠାରେ କିଏ ସାଗର ଜିଣି ଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି? ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ଶୁକସାରଣ। ନା ଡି 5 ନମ୍ବର ଡି କ'ଣ ହେବ? ଶୁକସାରଣ। ବିହାୟସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ଏଠାରେ ଶୁକସାରଣ ସାଗର ଜିଣି ଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମନ୍ତ୍ର, ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ନା 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ସି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଶାଲ ଶିଖାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନିରାଶାର, ଆନନ୍ଦର, ଆଶାର, ଭରସାର। ସି ଆଶାର। ତେଣୁ ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଶାଲ ଶିଖାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁରଭି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ମଙ୍ଗଳେ ଉଇଲା ଓଷା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗାନରେ, ଗାୟନରେ, ନର୍ତ୍ତନରେ, ଗୁଞ୍ଜନରେ, ସ୍ମୃତି ପାଠରେ। ନା ନର୍ତ୍ତନରେ। ସେହିଭଳି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାରଙ୍ଗନା, ଦିଗଙ୍ଗନା, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା, ବାରାଙ୍ଗନା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା 9 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଦିଗଙ୍ଗନା। ବୁଝିଲଟି? ସେହିଭଳି 10 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ନା 10 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଉଷା କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି? ଆଲୋକ, ତିମିର, ନିହାର, ଶିଶିର। ନା ବି ତିମିର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାଏ। ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଗଢ଼ିଥିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଅପେରା ଉପରେ ଥିଏଟରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଜନତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବରରେ ହେବ ସି ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ଅପେରା ଓ ଥିଏଟର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଗୋପୀନାଥ ସଙ୍ଗୀତ ସମାଜ। ସେଭଳି 12 ନମ୍ବର ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରସେଇ ମଜେଇ ପାରୁଥିବା ସୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରହସନ, ଏକାଙ୍କିକା, ଲାଳିକା, ଗୀତିନାଟ୍ୟ। ନା ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ ପ୍ରହସନ। 12 ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରହସନ। 13 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ନା ସେ କହୁଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ବା ଦେଇଛନ୍ତି? ସାରମାଉସୀ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ନିଧି ମଉସା, ନରିଆ ଭାଇ। ନା 13 ନମ୍ବରରେ କହିଲା କ'ଣ? ନା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ। ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଲତିକା ଦୋଳାରେ ଦୋଳାୟମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦ ପଲ୍ଲବରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୌହସରକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ, ପରାଜୟ, ଅଭିଶାପ, ଦଣ୍ଡ। ନା 14 ନମ୍ବରରେ କହିଲା କ'ଣ? ନା ସି ଅଭିଶାପ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ? ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା, ପୃଥିବୀ ସଭ୍ୟତା। ନା ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? ନା 15 ନମ୍ବରରେ ଡି ପୃଥିବୀ ସଭ୍ୟତା। ମାନବ ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର। ନା ବି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର ତାହେଲେ ବି ଗଲା। ଆସିବା 17 ନମ୍ବର। ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଶମିବା ପାଇଁ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା କବିତାରେ କବି ମହାମାନବଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ହୁଳୁହୁଳି ଶବ୍ଦ, ବଂଶୀ ବାଦନ, ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ, ବୀଣା ଶବ୍ଦ। ନା 17 ନମ୍ବର ସି ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ। ନୂତନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଧରିଥିବା ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର, ତପନ ଓ ତାରା କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି? ନା ଦୁଃଖ, ଅପମାନ, ଭୀତି, ଶଙ୍କା। ନା ଶଙ୍କା ଅର୍ଥ ନୂତନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଧରିଥିବା ପ୍ରଦୀପକୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ର, ତପନ ଓ ତାରା ଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।
निम्नोक्त मध्यरु किए समस्तଙ୍କ ପାଇଁ समान मनोभोग पोषण କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବଂସା ମାଟି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ କିଏ ନା 19 नंबर ହେଲା ଏ ମାଟି ନା ନିମ୍ନୋक्त କହିଲେ କ'ଣ ନା ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସର୍ବଂସା ମାଟି କବିତାରେ କହିଥିଲେ। ମାଟିର ମିଠା ପାଣି ଓ ଧୀର ପବନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ରଙ୍ଗ ରୂପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳ ନା 20 ନମ୍ବର ହେଲା ଡି ବଳ ଦେଇଛି ନା ମାଟିର ମିଠା ପାଣି ଓ ଧୀର ପବନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା प्रख्यात साहित्यिक फकीरमोहनଙ୍କ परि ओडिया भाषा सुरक्षार महारथी माननकु कोन कुहा जाउथिला साहित्य प्रेमी रिंग लीडर भाषाविद भाषा संरक्षक ना 21 नंबर हला बी रिंग लीडर। से भली 22 नंबर कहला कोना शिक्षा विषय नहीं भारत रे बसिथिबा समस्त कमिटी समस्वर रे कहाकू सब शिक्षार मूलमंत्र बोली कहिथिले। विदेशी भाषा शिक्षा को संस्कृत भाषा शिक्षा को मातृभाषा शिक्षा को इंग्रजी भाषा शिक्षा को ना 22 नंबर सी मातृभाषा शिक्षा को सब भाषार मूलमंत्र बोली कहिथिले। सरल लोकंक पई किछि न करि न पारी दुख और क्रोधरे काहार आहार पई विवेकानंद जंगल को चली जाइथिले। बाघर भालुर सिंहर गधियार ना 23 नंबर हला ए बाघर ना सरल लोकंक पई किछि करि न पारी दुख और क्रोधरे बाघर आहार हवा पई विवेकानंद जंगल को निजे चली जाइथिले। सेहि भली 24 नंबर कहला कोन देखो ना ख्रीष्टमास इभर राति नरेंद्रनाथ भाव विह्वल हुई केउ पुरुषंक कथा कहिथिले श्रीराम श्रीकृष्ण गौतम बुद्ध जीशुंक कथा कहिथिले सी ना ख्रीष्टमास इभर राति नरेंद्रनाथ भाव विह्वल हुई जीशु को कौन करथिले ना महापुरुषंक कथा कहिथिले। से ताले कौन है जीशुंकर जो जीशुंक कथा विषय को से आलोचना करते। कविवर राधानाथ राय द्वारा अमित्राक्षर छंदरे रचित असंपूर्ण महाकाव्यटीर नाम कौन पार्वती नंदी किशोरी महाजात्रा चंद्रभागा से भली ताले कौन हम उत्तर ना 25 नंबर पिला माने सी महाजात्रा ना कविवर राधानाथ राय द्वारा अमित्राक्षर छंदरे रचित असंपूर्ण काव्यटीर नाम है महाजात्रा। ओडिया भाषार कला कोणार्क कुहा जाउथिबा निम्नोक्त केउटी गोपाल चंद्र प्रहराजंकर अक्षय कीर्ति अटे नाना कला ननांक अवस्थानी आम घरर हालचाल भागवत टुंगीर संध्या पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश ना 26 नंबर कौन हम ना देख 26 नंबर कहउचंती डी पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश। 27 नंबर देख चैतन्य काठ काटाली को देइथिबा 2 खंड रुटीर दाम केते हेबो बुली गाल्पिक कहिथिले चारणा आठणा बारणा 1 टंका ना 27 नंबर हे कौन ना चारणा अर्थ चैतन्य काठ कटाली को देइथिबा 2 खंड रुटीर दाम बारणा हबो बोली सॉरी चारणा हबो बोली गाल्पिक कहिथिले। चारणा गाल्पिक निजे झुड़ी उ खरका आनी काठुरिया हाथ को बढ़ाई देई केउ काठ को भल करी खरकी गोटाई देवा को कहिथिले ना गंडी काठ फाड़ काठ चेना चपरा काठ खंड काठ ना 28 नंबर हम पिला माने सी चेना चपरा काठ को गोटे देवा पई गाल्पिक कौन कहिथिले ना काठुरियाटी को कहिथिले। अंगद चौधरी आखि आगरे चाहू चाहू दया नदीर पानी हठात फुली केउ रंगरे परिणत होइथिला नील लाल धला कला ना 29 नंबर पिला माने लाल रंगरे ना अंगद चौधरी आखि आगरे चाहू चाहू दया नदीर पानी हठात लाल रंगरे परिणत हो जाइथिला। से भाया मगध सम्राट अशोक समग्र कलिंग राज्य रे नागरा बजाई युद्ध बंद करने सहित कहार अहिंसा मंत्र रे दीक्षित हेले बुली घोषणा कले ना बुद्धंकर गांधीजींकर महावीरंकर जीशुंकर। 30 नंबर ए बुद्धंकर ना मगध सम्राट अशोक समग्र कलिंग राज्यर नागरा बजाई युद्ध बंद करने सहित बुद्धंकर अहिंसा मंत्र दीक्षित हेले बुली घोषणा करथिले। 31 नंबर बंधु षडंगी बाउंश बाड़ीर कंटा भर्ती बाउंश किणी कणी गुड़िक रास्ता उपर को माड़ी आसी किपरि देखा जाउची ना बाड़ी परी दौड़ी परी ठेंगा परी ना कला कंकाल आंगुली परी कला बंधु षडंगी बाउंश बाड़ीर कंटा भर्ती बाउंश कणी गुड़िक रास्ता उपर को माड़ी आसी किपरि देखा जाउची ना 31 नंबर कहूँ पिला माने डी ना कंकाल आंगुली परी। से भली 32 नंबर कहूँ कौन देख ना
କିଏ ସାତତାଳ ଭେଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ଖରା, ସମୟର ଖରା, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଖରା, ଅପରାହ୍ନର ଖରା। ନା 32 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସମୟର ଖରା। ନା ସମୟର ଖରା ସାତତାଳ ଭେଦି ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷି ପାରେ ନାହିଁ। 33 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଫଲଗୁ ଏକାଙ୍କିକା କେଉଁ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଛି? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଧନୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ। ନା ସି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଫଲଗୁ ଏକାଙ୍କିକା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଚିତ୍ର ବହନ କରିଛି। ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ବେବି, ପ୍ରୀତି, ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୂରବୀ? ପିଲାମାନେ ବେବି କହିଲା ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବେବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। କାହା ସହିତ ଦଧିନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ରହିପାରୁନି ବୋଲି ଧରମା ବିଶ୍ୱ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? ଦେଉଳର ଚଟାଣ, ଦେଉଳର କାନ୍ଥ, ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର, ଦେଉଳର ମୂଳଦୁଆ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସି ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥ ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନେଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି ବୋଲି ଧରମା ବିଶ୍ୱ ମହାରଣାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ହୁଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। ଏହାର ପିଲା ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହାର ଅଭାବ ରହିଛି ବା ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା? ପିଲା କାହାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କହିପାରୁନାହୁଁ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା ଆସତି ବାକ୍ୟାଂଶ ଯୋଗ୍ୟତା। ନା 36 ନମ୍ବର ଡି ଆସତିର ଅଭାବ। ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ପଦ ସଂଯୋଜନାର ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏହାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। 37 ନମ୍ବର ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ? ନା ଉପଦେଶ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ଦେଲେ। ନା ପିଲାମାନେ ଦେଲେ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। କର୍ତ୍ତା କିଏ ହେଲା? ନା ପଣ୍ଡିତ। କାହାଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପଦେଶ ହେଲେ ଦୁଇଟି କର୍ମ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୌଣ କର୍ମ ଅଛି। ନା ଏଠି ତାହେଲେ କେଉଁଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ କରାଗଲା? ନା ଉପଦେଶ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଗୌଣ କର୍ମଟି ପ୍ରଥମେ ବସେ, ଗୌଣ କର୍ମର ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବସିଥାଏ ବା କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ ହେବ? ନା ଉପଦେଶ। ସେହିଭଳି ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ବିବୃତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ। ନା 38 ନମ୍ବର ଡି ଆଦେଶ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ। ଘରଟିକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଅର୍ଥ ଜଣେ ତୁମକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ମସୃଣ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଛି? ନା ରୁ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ମ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ, ଅ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ। ନା ମସୃଣର ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତ୍ୟନର କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଛି? ନା 39 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ଏ ରୁ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ ମସୃଣରେ ଦନ୍ତ୍ୟନର ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନୁକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ନିଷ୍ଫଳ, ନିଷ୍ପାପ, କୃଷକ, ଆବିଷ୍କାର। ନା 40 ନମ୍ବର ସି କୃଷକ। ଅର୍ଥ କୃଷକ ଶବ୍ଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ପରସ୍ପର, ପରସ୍ପର। ନା ଏହି ପରସ୍ପର ଠାରେ ଯେଉଁ 41 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ନା ପରସ୍ପର ଏହି ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? ଏଟା ପିଲେ ଭୁଲ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଅଛି? ନା ନତ୍ୱବିଧିଗତ, ସତ୍ୱବିଧିଗତ, ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟଗତ, ସେହିଭଳି କ'ଣ ନା ସନ୍ଧିଗତ। ତାହେଲେ 41 ନମ୍ବର ହେବ ବି ସତ୍ୱଗତ ବିଧି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ସତ୍ୱଗତ ବିଧି ଅନୁସାରେ। ସେହିଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି ହେବ କ'ଣ? ନା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ 42 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଡି ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ବା ମୂର୍ଖ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ ବା ଠକ। ତେଣୁ 43 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ। ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନୁକ୍ତ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା। ନା 44 ନମ୍ବର ଏ ଅହନ୍ତା ରଖିବା ବା ରାଗ ରଖିବା ହେଲା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା। ସେହିଭଳି 45 ନମ୍ବର ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି? ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ସାବଧାନ ହୋଇ କାମ କରିବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ନ ପଶିବା, ଆଳସ୍ୟ ସର୍ବନାଶ କରେ। ତେଣୁ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। 45 ନମ୍ବର ହେବ ଏ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ।
ଅଧବଶ୍ୟାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ନା ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା, ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ, ପୁଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ପରହସ୍ତଗତ ଧନ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲା ଅଧବ୍ୟସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟବସାୟ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ସି, ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ସେଭଳି ପ୍ରତିପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଯତିପାଦ ହେଲେ ସେଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ହୁଏ? ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଚକ୍ଷୀ, ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ? ରାମକେରି। 47 ନମ୍ବର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ବୁଝିଲଟି? ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ କହିଲା କ'ଣ? ନା ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହେବ କ'ଣ? ନା ଯାହାର ଯତିପାଦ ହେବ। ତେଣୁ 47 ନମ୍ବର ହେବ ବି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। 48 ନମ୍ବର କହିଲା କ'ଣ? ନା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ନା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ନବାକ୍ଷରୀ, ନଟବାଣୀ, ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ରାମକେରି। ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ। ସେଭଳି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ କି, ସତେ କି, ସିନା, ଅବା, ସତେ, ବା, ବୁଧେ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ? ଡି ହେଲା ଯମକ, ଉପମା, ରୂପକ, ବ୍ୟତିରେକ, ମାନେ ରୂପକ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ନା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। 49 ନମ୍ବର ଡି। 50 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଶ୍ଳେଷ ବା ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ନା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 100 ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ 50, ମାନେ ଏଇଥିରେ ସେଟ୍ରେ 50, ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ 150ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇ କଭର୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆସ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କହିଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? କହିଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କେଉଁଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ? ନା ଶରୀର ମାଦ୍ୟ, କଣା ମାମୁଁ, ଦେହିପଦ ପଲ୍ଲବ, ମୁଦାରମ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ନା 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ 1 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ସି, ଦେହିପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ। କହିଲା ବିଶ୍ୱ ଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା। ଏଠାରେ କୃତବର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ବିଦ୍ୱାନ, ପ୍ରବକ୍ତା, ମୁନି ଋଷି, ଯୋଦ୍ଧା। 2 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ। ଏହି ହିସାବରେ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ଆସନ କହିଲା କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଶିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନା ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ? ଶିବ। ସେହିଭଳି 4 ନମ୍ବର ହେଲା ସିଂହନାଦ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ଭୀମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ, ଜଳ, ପାତାଳ। 4 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ବି, ଆକାଶ। ସେହିଭଳି 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ? ନା 5 ନମ୍ବର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଗୀତାତ୍ମକ ଆଳଙ୍କାରିକ କୃତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ, ରସିକ, ହାରାବଳୀ, ଗୀତାଭିଧାନ, ରସପଞ୍ଚକ। 5 ନମ୍ବର ଡି, ରସପଞ୍ଚକ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ପଞ୍ଚଦଶ, ଷୋଡ଼ଶ, ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଊନବିଂଶ। ସପ୍ତଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ। ସେହିଭଳି କହିଲା କ'ଣ? ନା ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା ଅବନୀ, ବନଭୂମି, ଦିବସ, ଚିଲିକା। ଅବନୀ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆ ରୀତିରେ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି କିଏ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେବୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ? 8 ନମ୍ବର ହେଲା ବି, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେହିଭଳି ଆସିବା କ'ଣ? ନା 9 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ନା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଗନକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ବେଦଧ୍ୱନି, ଓଁକାର ଧ୍ୱନି, ମଧୁର ଧ୍ୱନି। ତେଣୁ 9 ନମ୍ବର ହେଲା ସି, ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦଟି ଗଗନକୁ ଭେଦ କରୁଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି।
शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके बोली एठारे क्या कहुई वाल्मीकि श्रीरामचंद्र सीता सती सीता लवकुश ना 10 नंबर पिला माने कौन हम ना 10 नंबर देख बी श्रीरामचंद्र अर्थात श्रीरामचंद्र को कहुई से भाई आसो कौन ना 11 नंबर को आसवा ना 11 नंबर कहला ब्रिटिश सरकार द्वारा साधारण लोकों उपर अत्याचार को विरोध करी भागवत प्रसाद निम्नुक्त क्यों समय बिहार ओडिशा काउनसिल सभ्य पदरू इस्तीफा देते ना असहयोग आंदोलन लवण सत्याग्रह भारत छाड़ आंदोलन जालियानवाला हत्याकांड तेणु 11 नंबर कौन अच्छी ना बी लवणर सत्याग्रह से भली 12 नंबर को जीवा ना 12 नंबर का निम्नुक्त कहार अधिकांश रचना प्राणधर्म हास्य कौतुक व्यंग विद्रूप धर्मी लक्ष्मीकांत महापात्र गोपाल चंद्र प्रहराज राधानाथ राय मधुसूदन राव ना 12 नंबर कौन है ना ए लक्ष्मीकांत महापात्र 13 नंबर विषम पिपाक बेले किए फल पुष्प शाख तंडुल ढाली कृष्णचंद्र पाणिग्राही शिशुपुत्र को परिपुष्ट करथिले माँ भारत माता बापा पल्लीभूमि उत्तर कौन हम ना 13 नंबर डी पल्लीभूमि सेहीपरि 14 नंबर देखिबा जो माने ग्रीसीय देवता एटलास परी विश्वर समस्त भार बहन करिछंती बोली कुब्ज होई चलती कुब्ज होई चलती सेमाने कौन करिथांती बोली जन्मभूमि प्रबंध रे कुहा जाइअछि विश्वासघातकता प्रवंचना सठता प्रतारणा पिला माने 14 नंबर हम कौन ना बी प्रवंचना 15 नंबर आलोक उत्ताप विद्युत शब्द प्रभृति विभिन्न तत्व अनुसंधान विभाग मानकरे विभक्त होइथिबा विज्ञान को कौन कहा जाए जीव विज्ञान चिकित्सा विज्ञान पदार्थ विज्ञान अणु विज्ञान सी पदार्थ विज्ञान कौन पिला माने सी पदार्थ विज्ञान से भली 16 नंबर निम्नुक्त क्यों पथर रे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प और विशेष उत्ताप बाहरे कोयला मुगुनी पत्थर लुहा पत्थर गेंगुटी पत्थर 16 नंबर डी गेंगुटी पत्थर बनानी शैल और सागर को लंघन करी काहाकू चोर न करने को अनंत पट्टनायक नवजुगर तरुण मानक आह्वान देइछंती ना तिमिर कारा चंद्र परस तंद्रा परस जाति उपजाति दुख ज्वाला 17 नंबर ए तिमिर कारा 18 नंबर शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन और मानववादर जयगान निम्नुक्त क्यों कवितार अंतस्वर अटे बंद उत्कल जननी मंगल उइला उषा सर्वंसहा माटी जागबंधन हरा कौन है ना 18 नंबर कहते डी जागबंधन हरा से भली 19 नंबर को जीवा निम्नुक्त क्यों देवता क्यों कविता पुस्तकटी विद्युत प्रभा देवी द्वारा रचित हुई नहीं मरीचिका छाईर छटा काकली झरा शिउली 19 नंबर बी छाईर छटा सर्वंसहा माटी कवितार विद्युत प्रभा देवी भारत को क्यों भूमि बोली कहिछंती अहिंसार भूमि शांतिर भूमि और धर्मर भूमि देवभूमि और वीरभूमि संकल्पर भूमि पिला माने एटा हबो कोन ना 20 नंबर सी देवभूमि बा ओ वीरभूमि से भली 21 नंबर देखिबा पाठुआ और अपाठुआ को नहीं सृष्टि होइथिबा अदृश्य पाचेरी को भांगिबार प्रयास प्रथमे किए करिथिले गांधीजी अन्नदाशंकर राय फकीरमोहन सेनापति रवींद्रनाथ ठाकुर उत्तर कौन हम 21 नंबर ना ए गांधीजी ठीक से भली 22 नंबर को देखिबा उड़िया छाड़ी निज मातृभाषा बंगलार लेखिबा कथा अन्नदाशंकर राय केबे कटकर एक सभारे स्वीकार करथिले 1965 1963 1975 1970 ना 22 नंबर कहला कौन ना 1963 ठीक से भली 23 नंबर को जीवा ना दीन दुखींकर सेवा करिबारे कामनारे आपणक हृदय प्रज्वलित हेउथाउ बोली विवेकानंद काहा पाखक चिठी लिखिथिले खेतरी महाराज कलापुर महाराज
ମହୀଶୂର ମହାରାଜା, ସେମିତି ରାଜୁୟାରା ମହାରାଜା। ନା ଏଠି କିଏ ହେବ ନା ଉତ୍ତର ହେବ 23 ନମ୍ବର ସି ମହୀଶୂର ମହାରାଜ ବା ମହାରାଜା। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାମୀଜୀ କେଉଁମାନଙ୍କର ଅତିଥି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୋକିଲା ଲୋକର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ପରଜା, ବଣ୍ଡା, ଜୁଆଙ୍ଗ, ସାନ୍ତାଳ। ନା 24 ନମ୍ବର ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଡି ସାନ୍ତାଳ। ସେହିଭଳି ମାର୍କସବାଦ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆଧୁନିକ, ଝଙ୍କାର, ନିଆଖୁଣ୍ଟା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ଆଧୁନିକ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 26 ନମ୍ବରରେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ନାଟକ ରକ୍ତମାଟି କାହାର ରଚନା ଅଟେ? ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ନା 26 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି। କ'ଣ ହେବ ନା ସି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିଭଳି ଆସ ଆମେ ଯିବା 27 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନା କେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୁଦ୍ଧ କବିତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରସତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି? ପୋଖତ ନାଟ୍ୟକାର, ପୋଖତ ଗାଳ୍ପିକ, ପୋଖତ ଲେଖକ, ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ। ନା ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡି ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ। 28 ନମ୍ବର ନା ନା ସେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଆସିବୁ କି ବିଶ୍ୱାସ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଚୈତନ, କାଠୁରିଆ, ଗାଳ୍ପିକ ନା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପୁଅ? 28 ନମ୍ବର ସି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 29 ନମ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ? 2 ଦିନ, 10 ଦିନ, 3 ଦିନ, 5 ଦିନ। ନା ଏ କ'ଣ ହେବ ନା 2 ଦିନ। ସେହିଭଳି ଇତିହାସ କାହାକୁ ରାଜନୀତିର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ କରିଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧଜୟ, ଶତ୍ରୁ ସଂଘର। ନା 30 ନମ୍ବର ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 31 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ନା 31 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲା ବାବନାଭୂତ ପରି ହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ବା ହୋଇଛନ୍ତି? ବର, ବେଲ, ସ୍ୱସ୍ତ, ବାଉଁଶ, ତାଳ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବର, ବେଲ, ବାଉଁଶ, ତାଳ। 31 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡି ତାଳ। ସେହିଭଳି ଛି ଏ କାଳ କଥା ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ଧର ନାହିଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ହରି ଗୁଡ଼ିଆ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ନା ବାସନ ଧୁଆ ପିଲା ହରି ଗୁଡ଼ିଆକୁ କହିଛି? ନା ନଟବର ବାବୁ ହରି ଗୁଡ଼ିଆକୁ କହିଛି? ନା ନଟବର ବାବୁ ବାସନ ଧୁଆ ପିଲାକୁ କହିଛି? ନା ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ନା 32 ନମ୍ବର ହେବ ଏ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି। ସେହିଭଳି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ମାଡ୍ରାସରୁ ରାଉରକେଲା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଉପହାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେବାକୁ, ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାକୁ, ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଓ ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ, ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ମାଡ୍ରାସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ 33 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ନା ସି ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, ଯାତ୍ରା ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ। ପୁରବୀ ଦେଇଥିବା ଶେଷ ଉପହାର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି ଶୁଣି ସୁବ୍ରତ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଅପଲକ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ନା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଡି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା। ନା ଦେଉଳର ଚୁଳି ନ ମାରି ପାରିଲେ ସବୁ ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଏ ଖବର ଧରମାର ମା କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ? ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ, ଆଗନ୍ତୁକ, ସିବେଇ ସାନ୍ତରା, ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ। ନା 35 ନମ୍ବରରେ ଆଗନ୍ତୁକ ବି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 36 ନମ୍ବର କହିଲା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାଏ? ବାକ୍ୟର ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାଏ? ନା ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ, ଆରମ୍ଭରେ, ଶେଷରେ, ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା 36 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରିବ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ବସିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଗୌଣ ବାକ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ, ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ନା 37 ନମ୍ବର ସି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଯଦି ମିଶିବ ତାହେଲେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। 38 ନମ୍ବର ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, ଏହି ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ବାଚ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ, ଗୁଣବାଚ୍ୟ। 38 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବି କର୍ମବାଚ୍ୟ। ସେହିଭଳି 39 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଅପରାହ୍ନ ଏହି ଶବ୍ଦରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନରେ ଦନ୍ତ୍ୟନ ଓ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଅଛି? ନା ହ, ପ, ର, ଅ।
39 नंबर कौन हम ना पिलाने ए ह अपराह्न हकार परवर्ती दंत्य नथिबारु तार मुद्रण होइअछि 40 नंबर कले निम्नुक्त केउ शब्द रे विसर्ग संधिजात दंत्यसर मूर्धन्यस होइअछि ना चिकित्सा कृषक शुश्रूषा बहिष्कृत ना एथिरे कौन हम ना डी बहिष्कृत ठीक से भली 41 नंबर को आसीबा गोलक बिहारी एही शब्दटी रे केउ प्रकार शुद्धि रहिछि समासगत संधिगत बनानगत कृदंतगत ना 41 नंबर हम कौन ना सी बनानगत गोलक बिहारी बनानगत अशुद्धि रहिअछि से भली 42 नंबर कला निम्नुक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप अटे षाण्मासिक 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 पिला माने तार स्पेलिंग टी कोन हबो ना मूर्धन्यस्वर आकार मुद्रणर म सत्रा आकार दंत्यस्वर हर्षिक षाण्मासिक नहीं तापरे कौन अच्छी ना 43 नंबर को देख कौन सी वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताहाकू कौन कुहा जाए ना रूढ़ लोककथा ढगढमाली रूढ़ी ना 43 नंबर हेब कौन रूढ़ी ठीक से भली मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़िबा रूढ़ीटीर प्रकृत अर्थ कौन ना रागरे जर्जरित हवा भीषण चिंतार पड़िबा गर्व देखाइबा कौशल रे आयत्त करिबा ना 44 नंबर बी भीषण चिंतार पड़िबा ठीक सेमिति अठाकाठी पढ़ा यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन ना अठाकाठी पढ़ार लोकर माने पढ़ा यही लोकवाणीटीर अर्थ है आत्मीय लोक शत्रुता आचरण करवा निकमा और अलसुआ लोकर वृथा स्फालन असुविधा परिस्थितिर सम्मुखीन होगा अधिक आशा करुवा व्यक्ति को अल्प मिलवा 45 नंबर कौन हम सी असुविधा परिस्थितिर सम्मुखीन होगा सम्मान बा इज्जत जीवन ठारू अधिक यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन ना जान जाऊ मान थाऊ तेलिया मुंडरे तेल गुण चिन्हे गुणिया सुना चिन्हे बुणिया कपे बर नले तपे बर तो ये 46 नंबर कौन हम ना जान जाऊ मान थाऊ ठीक से एमती 47 नंबर देखा ना 47 नंबर कहूँ पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कहा जाए जति छंद शब्द पाद ना 47 नंबर डी पाद बोली कहा जाए चारि पादरे गोटे पद हुए प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14 छंदर नाम कौन ना यार छंदर कौन हम ना से कहे बंगलाश्री शंकराभरण नटवाणी रामकेरी ना 48 नंबर हम कौन ना बी शंकराभरण कहीं पे आम जाचे चारोटी लेखाएं पाद कहार कार ना चक्षी शंकराभरण तेणु जेहेतु चार्टा पादर कथा कण प्रथम द्वितीय चतुर्थ कथा कहला तेणु से आम शंकराभरण जाचे तो यार कौन हुए ना तीनोटी जाक वर्णर माने पादर अक्षर संख्या कौन हुए ना 14टी लेखाएं हुए उपमेय उपमान और उपमान को ने जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाए ताहाको कौन कहा जाए उपमावाचक शब्द सौंदर्य साधारण धर्म उपमेय ना 49 सी साधारण धर्म स्वतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे ऐरावत एठारे केवल अलंकार प्रयोग करा जाइछि ना उपमा उत्प्रेक्षा चमक रूपक ना 50 नंबर पिला माने बी कहीं ना जो किबा जानिछ ना नहीं किबाटा हो उत्प्रेक्षावाचक शब्द ठीक से भाई पिला माने आमे आज ताले एबे कौन है ना आमर 200टी क्वेश्चन कंप्लीट हो गला बर्तमान आमे कौन करवा ना आउ 50टी क्वेश्चन करवा कहीं मु पूर्वर तुमको कही वीडियो आरंभ होगा पूर्वर जे आमे समुदाय 250टी क्वेश्चन करवा 250 क्वेश्चन करवा आउ यह तुम बहुत उपादेयता हम कालीर परीक्षा तेणु पिला माने जमा स्किप कर ना गोटी गोटी करी तुम मैंने देख और निजे आंसर करने चेष्टा कर देख तुमर जो काली तुम जो जीव परीक्षा देवाई केते तुमको साहाय्य कर हौ पुणी देख 200 पर जिते पुणी आसला 201 नंबर क्वेश्चन अर्थ देख कौन हो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित निम्नुक्त क्यों उपन्यासटी ओडिशार जनमानस बेस परिचित प्रतिभा कनकलता स्वास्ति कणामामू ना पे उत्तर कौन हम ना ए डी कणामामू सेमिति चारुहास्यमयी बोली कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र क्या कहते ओडिया भाषा उत्कल जननी उत्कलर वीरंगना ओडिशार नद नदी तो ये कौन हम ना 2 नंबर बी उत्कल जननी 3 नंबर आसवा शत्रु केउठारे बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजिव बोली भीमंक सिंहनाद रढ़ी कविता उल्लेख करा जाइअछि ना व्यास सरोवरे दुर्ग मध्यरे एकाकार वनरे हस्तिनापुर रे ना 3 नंबर कौन कहला ना ए व्यास सरोवरे सारला दासंक पितृदत्त नाम कौन थिला पितृदत्त नाम कौन थिला सिद्धेश्वर दास सिद्धेश्वर परिड़ा सिद्धेश्वर नायक सिद्धेश्वर पंडा ना 40 नंबर कौन हम ना 4 नंबर बी सिद्धेश्वर परिड़ा
ଦଳ ବଳ କେତେ ବଳ କେତେ ବୁଲୁ ବୋଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି ଉକ୍ତ ପଦଟିରେ ଶଙ୍ଖ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି? ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବର ଅର୍ଥରେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥରେ, ପୂଜା ଶଙ୍ଖ ଅର୍ଥରେ, ସେତୁବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ, ନା 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଶୁକସାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ଚପଟାଘାତ କାହା ପରି ଥିଲା? ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଥିଲା, ସର୍ପାଘାତ ପରି ଥିଲା, ବେତ୍ରାଘାତ ପରି ଥିଲା, ନା ପଦାଘାତ ପରି ଥିଲା? 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ବଜ୍ରାଘାତ ପରି ଥିଲା। ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୂଳ ବାସିନୀ ଏହି ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁକୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳ, ଦୁଇଟି ବଂଶ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ନା ପାଟଲୁଗା? ନା 7 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଡି ପାଟଲୁଗା। ସେଇଭଳି 8 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା 8 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ ମୀନଜୀବୀମାନେ କ'ଣ ଟେକି ଆସିଥାନ୍ତି? ପଟିକା, ମଶାଲ, ହାତ, ପତାକା, ନା ଏ ପଟିକା। ନିମ୍ନୁକ୍ତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତିମାନଙ୍କର ଏକ ସଂକଳନ ଅଟେ? ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ନା 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ସୀତା, ଅନୁକମ୍ପା, ଅନୁସୟା, ତମସା। କାହାର ଏହି ଉକ୍ତିଟି? ନା ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ନିମ୍ନୁକ୍ତ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିରେ ପରିବେଶିତ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣ ଭାବ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ? କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିଡ଼ି ମହିମା, ବୈତରଣୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ। ନା 11 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ। ସେହିଭଳି ତିଅଣରେ ଲୁଣ ଭଳି ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଚାରିଥାନ୍ତି? ନା ବୀରରସ, ହାସ୍ୟରସ, କରୁଣରସ, ବିଭତ୍ସ ରସ। ନା 12 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ବି ହାସ୍ୟରସ। ସେହିଭଳି 13 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବା। ଆଜି ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତୀୟ ଫେରି ପାଏ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଠାରେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତାର ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ସାର ମାଉସୀ, ନବାଗତ ଅତିଥି, ନା ହରିଆ ଭାଇ? ନା 13 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ। ସେହିଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଗ୍ରାମର କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିବା କଥା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି? ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ଭୌତିକ ଶକ୍ତି, ନୈତିକ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି। ନା 14 ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା 14 ନମ୍ବର ବିରେ ଅଛି କ'ଣ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଳାବିଦ୍ୟା, ଦର୍ଶନ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଇତିହାସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି? ନା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ନା 15 ନମ୍ବରରେ ସି ବିଜ୍ଞାନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆସ ଆମେ 16 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନା 16 ନମ୍ବରରେ କହିଲା ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବତ୍ର କାହାର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥାଉ? ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଶବ୍ଦ, ଶକ୍ତି। ନା 16 ନମ୍ବର ଡି ଶକ୍ତି। ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ସ୍ୟନ୍ଦନ କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ହିଂସା, ପୀଡ଼ନ, ଦ୍ୱେଷ, ଶୋଷଣ। ନା 17 ନମ୍ବର ବି ପୀଡ଼ନ। ବନ୍ଧନ ରାଜି ଛିନ୍ନ କଲେ କ'ଣ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଅଛି? କ୍ରନ୍ଦନ, ଶୋଷଣ, କଷଣ, ଅତ୍ୟାଚାର। ନା କ୍ରନ୍ଦନ ଏ। ସେହିପରି ନିଜର ଛାତି ନିଦା କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମାଆକୁ କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି? ନା ମାଟି ମାଆକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ନା ସାହସ। ନା ଏଠାରେ କ'ଣ ମାଗିଥିଲେ? ନା ସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। କହିଲା ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତ ପରିଟାଣ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦଡ଼ମଡ଼ି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଷଣ, ଯାତନା, ଜ୍ୱାଳା, ଜଞ୍ଜାଳ। ନା ପିଲାମାନେ ଜଞ୍ଜାଳ। ସେଭଳି 1963 ମସିହାରେ ପୁରୀଠାରେ ନିର୍ମିତ ନୂଆ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କହିଲା କ'ଣ ପୁର୍ଟିକୋ ଛାତ ଉପରେ ଶାମୁକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ନାମ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଇଂରାଜୀ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗଳା, ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ। ନା 21 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ।
खूब गभीर तथ्य गुड़ा अबा बुझी न पारिबे साधारण कथा गुड़ा तो निश्चय जानीपारे प्राबंधिक गोलक बिहारी धल क्या उद्देश्य कथा कहते ना श्रमिक कृषक दिन मजुरिया साधारण लोक ना 22 नंबर से कहले कौन ना कृषकों उद्देश्य ये कथाटी कहते यह धाम त्याग करने पूर्वर श्रीराम कृष्ण कहार कल्याण साधन करने को नरेन को निर्देश दे विदाय नहीं समाजर देशर जगतर मनीष मानकर ना सी जगतर। ठीक से भाई 24 नंबर आसवा विवेकानंद नैनीताल भ्रमण समय भगिनी निवेदिता को कहा कथा कही मैसूर राजांकर कथा ना कोल्हापुर राजांकर कथा ना खेतरी राजांकर कथा ना खेतरीर बाईजींकर कथा। तेणु 24 नंबर कौन अच्छे ना डी खेतरीर बाईजींकर कथा। से भाई ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी निम्नुक्त कहा आदर्शवादी व्यक्तित्वर परिचय प्रदान करिथाए मधुसूदन राव राधानाथ राय गंगाधर मेहर फकीर मोहन सेनापति ना राधानाथ राय। सेमिति मध्ययुगीय काव्य को निंदा करुथुवा व्यक्ति माननकु समुचित उत्तर देवाई किए प्राची समिति गठन करथिले आर्तवल्लभ महांती सुधाकर पट्टनायक गोदावरी महापात्र वीरकेशर दास ना 26 नंबर किए सीए ना थिले ए आर्तवल्लभ महांती। कथाकार बसंत कुमार शतपथी केउं गल्प संकलन पाई उड़ीसा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले आकाशी फूल गंगा और गांगी आंटी रोमांटिक गोटाए आलू केउंथिपाई ना सी आंटी रोमांटिक। काठ काटिबा पूर्वरु काठुरिया घोड़ेई होइथिबा नाली धड़ीर शाढ़ीटाकू देहरु काढ़ी केउं गछ डालरे लटकाई देला शाल आंब पणस बेगुनिया ना बेगुनिया गछ डालरे अटकाई देला। कलिंग महाराजा तांको अनुपस्थित क्या राज्यर दायित्व अर्पण करने को चाहती बोली दरबार कक्षे महाराणी कुरुबकी घोषणा करथिले राजेश्वरी को अंगद को महामंत्री को ना सेनापति को 29 नंबर कौन पिला माने ना राजेश्वरी को। केवल सैन्य नुहंती हजार हजार संख्यार कलिंगर साधारण प्रजा युद्ध करने को आगे आसिछंती यह कहार उक्ति अंगद राजेश्वरी कलिंग महामंत्री मगध महामंत्री 30 नंबर डी मगध महामंत्री। से भली कहार शब्दरे नटवर बाबूंकर कानर अतड़ा पड़ी जाइथिला ना गोरु गाईंकर हंबारड़ी खेलुथुवा पिलामानंकर पाटी चढ़ई मानंकर किचिरी मिचिरी शब्द ना बसस्टाण्ड रे गाड़ी शब्द कहा पाई ना 31 नंबर सी चढ़ई मानंकर किचिरी मिचिरी शब्द रे कौन होता ना नटवर बाबूंकर कान अतड़ा पड़ी जाइथिला। कहला मधुतिआड़ी केउठारे बसी भागवत पढ़िबा सह सेठारे चलीथिबा पशा खेल संपर्क में मंतव्य प्रदान करुथिले बरगछ छाईरे बेलगछ छाईरे चाकुंडा गछ छाईरे बौल गछ छाईरे ना 32 नंबर डी बौल गछ छाईरे। सुब्रत बाबूंको घर को न जाइथिले महापात्र बाबू कहा प्रति यथेष्ट अन्याय करिथान्ते बोली कहिसंती सुब्रत प्रति पुरबी प्रति प्रीतिपति बेबी प्रति। ताहले 33 नंबर है कौन ना पुरबी प्रति से कौन करिथान्ते ना बहुत अन्याय करिथान्ते बोली से कहिथिले। राक्षस तो आपण आउ नुहंती एठारे प्रीति क्या राक्षस नुहंती बोली कहिसंती सुब्रत को घनश्याम बाबू को मझिया पुओ को ना महापात्र बाबू को ना पुरबी को तो ये प्रीति क्या कही राक्षस नुहंती बोली ना 34 नंबर सी महापात्र बाबू को कहिसंती कौन जे आपण तो आउ राक्षस नुहंती। कहला चिन्हिबेनी निश्चय चिन्हिबे रक्त कौन रक्त को टाणबनी यह कहार उक्ति धर्मार विषुमारणार ना आगंतुकर ना 35 नंबर ए धर्मा मार। निम्नुक्त केउं पद यौगिक वाक्य गठन करने सहायता प्रदान करिथाए विशेषण संयोजक अव्यय संबंधसूचक अव्यय पदान्वय अव्यय ना उत्तर हम कौन ना 36 नंबर बी संयोजक अव्यय। जमीदार पुओ सुरेन्द्र ए मंदिर तुलिछंती एही वाक्य रे पुओ केउं प्रकार पद अटे संबंध पद संबोधन पद संयुक्त पद ना संबोधित पद ना पिला माने संबोधित पद। जमीदार पुओ पुओडा है संबोधित पद जमीदार है संबंध पद। दीर्घ वाक्य को संक्षेप प्रकाश करने प्रक्रिया को कौन कहा जाए उक्ति परिवर्तन वाच्य परिवर्तन वाक्य संक्षेपण वाक्य रूपांतर कौन कहा जाए ना वाक्य संक्षेपण। पदमध्य एक कहले पदमध्य क्यों विधि अनुजाई दंत्यन अक्षर स्थान में मुद्रणकार होता है ना पिला माने नत्व विधि णत्व विधि ण्वत्व विधि ण्वत्व विधि ना पिला माने 39 नंबर कौन हम बी णत्व विधि। 40 नंबर को आसवा तालबेसर हलंत हर्षऊ पुणी तालबेसर हलंत रर हलंत
दीर्घ मूर्धन हलंत आ यही वर्ण रूपर ठीक शब्द रूपटी को कौन हम माने जदि आम लिखा जावा ये शुद्ध शब्दटी आम कौन लिखा ना ये देख केउटा हम ना सीटा हम नहीं 40 नंबर कौन हम सी शुश्रूषा यहाँ हम है गणेश यही शब्द क्यों प्रकार अशुद्धि रही ना ये जो समासगत अशुद्धि कृदंतगत अशुद्धि बनानगत अशुद्धि ना संधिगत अशुद्धि 41 नंबर डी संधिगत अशुद्धि गणयुक्त ईश गणेश तो ईशटा कौन हम पे ईर्षे माने दीर्घ ही तालबेश हुए नहीं से भली कौन हम ना निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप अटे ना देख अवसन अवसन अच्छी तो केउटा शुद्ध रूप अच्छी देखी दियो ना 42 नंबर केउटा हम ना बी अ ब दंत्यस दंत्यनर दंत्यन उषुना धान गजा हवा यही रूढ़ीटर अर्थ कौन मलिन पड़जा सर्वनाश हवा असंभव कथा संभव हेबा वृथा परिश्रम करिबा ना असंभव कथा संभव हवा उषुना चाउल गजा हेबा छोट कथा को बड़ करवा बुझाऊा रूढ़ी को कौन हेब ना तिल को ताल करवा झिटिका मारी बणी पोषा ठास को मारिबा चित्ता काटिबा ना 44 नंबर ए हम कौन तिल को ताल करवा से भली लोक मुहरे जुग जुग धरी चली आसुथुबा एवं विभिन्न परिस्थिति रे प्रयोग करा जाउथुबा विशेष उक्ति गुड़ी को कौन कहती प्रवचन प्रवाद रूढ़ी लोकवाणी ना 45 नंबर कौन हम डी लोकवाणी से भली 46 नंबर कहले कवि तुंड मेंढा मुंड यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन संकुचित परिवेश रे बढ़ुथुआ व्यक्ति दृढ़ प्रवर्चन बा आर्षवचन गुणी गुणर आदर करे सम्मान बा इज्जत जीवन ठारू अधिक नाड़ी कौन हम बी दृढ़ वचन बा आर्षवचन कवितुंड महामुंड बलराम दास रामायण क्यों छंदरे रचित होईछि शंकराभरण बंगलाश्री दांडीवृत्त गुजरी ना दांडीवृत्त छंदरे रचना होईअछि दुईटी पादरे गोटे पद हुए प्रतिटी पादर अक्षर संख्या 12 ओ पादर तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर उपर जतिपाद हुए यही छंदटीर नाम कौन नटवाणी गुजरी चक्षी रामकेरी ना 48 हूँ कौन हम नटवाणी से भली 49 रे कहला साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यकता हुए बा आवश्यक ताहाकू कौन कह जाए छंद शब्दालंकार अलंकार जतिपाद ना 49 नंबर हम कौन ना सी जतिपाद सेमिति 50 नंबर कहला कलुष पंके मुहि केढ़े मलिन केमंते सरितर हेबी नलिन एथिरे केउ अलंकार प्रयोग करा जाइछि ना उत्प्रेक्षा रूपक श्लेष जमक नाडी रूपक अलंकार हैला पिला माने आमे एही भिडियोटी रे आमे संपूर्ण 250 टी क्वेश्चन रो उत्तर को आमे देखिले तेणु यही क्वेश्चन देखा सहित मु जो प्रीवियस रे जो सब वीडियो देइथिली सेगुड़ी को मते देखा भूलिब नहीं आउ मोर आशा और विश्वास तुम्हें 50 टी क्वेश्चन अति सहज भाव में उत्तर देव बोली मु भावुछि तेणु तुम मानकर केमिति परीक्षाटी भल हो ओ केमिति तुम्हें भल रिजल्ट कर से मु जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे गुहारी करुअछि ता सहित आज दिन तुम शुभमय हो मंगलमय हो तेणु आज ये भिडियोटी ये रखा धन्यवाद।